अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, फिल्म्स, एक्टर और एक्ट्रेस की लाइफ पर बात करता हूँ। मैं कभी भी सियासत पर बात नहीं करता, क्योंकि सियासत के हवाले से मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े दुश्मन जो होते हैं ना, वो टीवी पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन कैफेटेरिया में जाकर वो एक दूसरे के साथ अपनी डील्स कर रहे होते हैं। कभी अपने भतीजे की कोई नौकरी लगवा रहा होता है और कभी अपने भतीजे या भांजी या अपने बेटे के लिए कोई बहुत बड़ा काम करवा रहा होता है। ये बातें जानने के बाद मैं ये सोचता था कि मैं सियासत पे कभी बात नहीं करूंगा और ना ही मैं सियासी हवाले से कभी किसी को अपनी राय दूंगा। लेकिन जब बात आ गई है मेरे मुल्क की, तो फिर मैं ये समझता हूं कि जो लोग मुझे देखते हैं, मैं उनको आगाह करूं कि यार कहीं तुम भी किसी ऐसी बात के पीछे न लग जाना और अपने मुल्क को और अपनी आज़ादी का नुकसान न कर बैठना। क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह से एक आज़ाद मुल्क है। और सोचें ये आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ये आपको तब इसकी कदर आएगी जब एक नज़र आप कश्मीर पर डालेंगे, एक नज़र आप फ़लस्तीन पर डालेंगे, अफ़गानिस्तान पर डालेंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन कितने साल उसने जंग लड़ी। तो चले जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। ये बातें आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने मुल्क की आज़ादी को गौर और फिक्र से देखेंगे ना, तो आपको इसकी कदर समझ आएगी। फिर आपके फैसले भी ठीक होंगे कि आपने किसको चुनना है। जो बात आज मैं आपको करने जा रहा हूं, उस बात को सुनने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने सियासी इख्तलाफात को एक जगह रखकर इस वीडियो को गौर से सुने और इस बात को समझें। इमरान खान साहब जो हमारे साबका वजीर आज़म है, उनसे समी इब्राहिम ने एक इंटरव्यू किया था। पूरे इंटरव्यू में एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा जुमला बोला जिसको बहुत सारे चैनल्स, अखबारात, यूट्यूबर्स और फेसबुक पे बड़े बड़े जिनके पेजेस हैं, उसको कंट्रोवर्सी में लेकर आ गए हैं और ऐसी बात फैला रहे हैं कि जिसे सुनने के बाद बड़े बड़े लोग जो हैं वो जज्बाती हो गए हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान ने ऐसी बात क्यों की। इल्जामात लगाए जा रहे हैं उन पर कि इमरान खान ने ये कहा है कि ये मुल्क टूट कर 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये मुल्क टूटने वाला है और फौज हमारी तबाह हो जाएगी। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है। समी इब्राहिम साहब जब इंटरव्यू कर रहे थे तो इमरान खान से ये बात पूछी उन्होंने कि अगर जैसे पहले आप इक़्तिदार में थे तो फौज आपके साथ थी, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ थी, और नून लीग, पीपल्स पार्टी ये सब इल्ज़ाम लगाते थे कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर आई है। तो अब जबकि अगर आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट ना हुई, फौज आपके साथ ना हुई, तो आप क्या करेंगे? आप फिर से दोबारा से लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इमरान खान साहब ने ये कहा, मैंने खुद सुना, कि मैं कभी भी इदारों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं इदारों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि भाई, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ पाना था ना, मैंने पा लिया। मतलब उनकी 70 साल उम्र हो गई है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जो कुछ हासिल करना था वो मैंने कर लिया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही तलब रही है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि वाकई ही इंटरनेशनल स्टार रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूं कि सियासी इख्तलाफात को एक जगह रखें और इस बात को गौर से समझें कि इमरान खान एक इंटरनेशनल स्टार रहा है और अभी तक वो इंटरनेशनल स्टार हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना था वो मैंने कर लिया, और 3.5 साल मैं वजीर आज़म भी रह चुका हूं। अब मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं जो बात भी कर रहा हूं, जो भी जिद्दोजहद कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए कर रहा हूं। देखें, डॉलर इस वक्त 200 रुपए से ऊपर जा चुका है, ठीक है, और हमारे मुल्क के हालात, गुर्बत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब गुजारा तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गौर व फिक्र नहीं कर रहे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखें, जब आप लोग, ये इमरान खान साहब का कहना है कि जब आप लोग दूसरों से कर्जा ले लेकर अपने ऊपर खर्च करते रहेंगे, अपनी अय्याशियों पे खर्च करते रहेंगे, अपनी औलादों पे खर्च करते रहेंगे, तो उनके बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठ के अय्याशियां कर रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके बच्चे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारे और आपके बच्चे इस मुल्क में गुलाम खुदा न खास्ता बन जाएं। सोचें, इमरान खान साहब का यह कहना था कि जब मुल्क का, अल्लाह ना करे, दिवालिया हो जाए, जिन लोगों से हमने कर्जा लिया हुआ है और वो आकर हमारे मुल्क पर मुसल्लत हो जाएं,
تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے آزاد رہے گی, وہ اپنے فیصلے کر پائے گی؟ یہ بات بڑی غور فکر والی ہے, یہ بات سچ ہے. یوکرین کو آپ دیکھیں, امریکہ نے اس کو کہا کہ اپنے یہ جو ایٹمی اثاثے ہیں ہمارے پاس رکھوا دو, تو آپ دیکھیں کہ آج یوکرین بالکل بے یار و مددگار ہے, اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کتنے ملک ہیں جس پر امریکہ نے چاہا, جب چاہا, جو چاہا کر دیا. پاکستان میں اب تک وہ اس لیے نہیں کر پائی کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. لیکن جب آپ پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیں گے اور قرضے لینے والے آپ کے گھر میں گھس جائیں گے کہ ہمارے پیسے واپس کرو ورنہ اپنا گھر مجھے دے دو, تو پھر سوچیں کہ غلاموں کی کیا عزت ہوتی ہے. غلام اپنے کبھی فیصلے کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے. کبھی آپ اس دنیا میں ہی رہتے ہیں نا, اسی معاشرے میں رہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے ملازم کو اپنے برابر بٹھاتا ہو؟ ایک امیر آدمی اپنے ملازم سے کھل کر بات بھی کرتا ہو؟ وہ سوچتا ہے کہ یار یہ ملازم میرے سر پہ چڑھ جائے گا. تو آپ اس چیز پر غور کریں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جب یہ ملک اور یہ قوم بک جائے گی, یہ اس ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. اس ملک سے جس نے قرضہ واپس لینا ہے, اگر وہ قرضہ ہم واپس نہیں کریں گے اور وہ ہمارے ملک پر آ کر قبضہ کر لیں گے, تو کیا ہماری فوج اسی طرح سے طاقتور رہے گی؟ کیا وہ ہمارے ایٹمی اثاثے وہ محفوظ رہیں گے؟ کبھی نہیں رہیں گے. ابھی تک پاکستان کا کوئی اس لیے کچھ نہیں بگاڑ سکا کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج ہے, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. سوچیں کہ ہمارے ملک پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے, دوسرے ہمارے حکمران بن جائیں اور ہم خدا نہ خواستہ ہم لوگ غلام بن جائیں, تو غلاموں کی کون عزت کرتا ہے یار؟ بھکاریوں کی کون عزت کرتا ہے؟ غور کریں اس بات پر. دیکھیں, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو یا کوئی بھی ہو, ایک ہی ایسا اس وقت شخص ہے جو اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے. اگر ہم کسی ایسے نااہل شخص کو لے کر آئیں جو دوسرے ممالک میں جا کر پرچیاں لے کر پڑھ رہا ہو, جس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے کیا بات کرنی اور کیا بات نہیں کرنی, جو دلیر ہی نہ ہو, جس میں ہمت ہی نہ ہو, وہ اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم صدر بن جائے گا تو سوچیں اس ملک کا کیا بنے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے آج تک 4-5 خاندانوں کے علاوہ ہمارے ملک پر کوئی باہر کا بندہ حکمران بن سکا ہو, کوئی نیچے سے اوپر آیا ہو؟ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے 22-23 سال محنت کر کے انہوں نے 3-3.5 سال وزیر اعظم کی سیٹ کو سنبھالا. دیکھیں جی, بات یہ سمجھ لیں, آپ بے شک نعرے لگاتے رہیں, بھٹو زندہ ہے, شیر آیا, بلہ آیا, بلہ سب کو مارے گا, بھگا دے گا, یہ وہ. یاد رکھیں, آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو گوائیں مت. اپنا وہ لیڈر چنیں جو اس ملک کے لیے مخلص ہے. اور جتنے بھی چینلز ہیں جو اس طرح کے جھوٹے کلپس اور وہ اخبارات جو جھوٹ چھاپ رہی ہیں, ان سے خوددارا اللہ کا واسطہ ہے, ایسا نہ کرو. اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو تمہارا چورن کہاں بکے گا؟ تم اپنی پھکی کہاں جا کر بیچو گے؟ یہ تمہاری پھکی اور یہ تمہارے جھوٹ کے چورن تب تک ہی بکیں گے نا جب تک یہ ملک رہے گا. کم سے کم اس ملک کا خیال کرو, اس ملک کے لوگوں سے پیار کرو. یہ تمہارے اپنے ہیں. کتنا پیسہ ہے, کتنا سب کچھ ہے, کہاں لے کر جاؤ گے؟ قبر میں ساتھ کوئی نہیں لے کے جاتا, خالی ہاتھ ہی سب جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.